अस्सलाम वालेकुम। आम सिखतगे कुल्लिन रक्कलगे हालत वालुमा कुलिगिन ege tur tafsir tadin masha korean goi tantan ko korean goi tanuga kankan korea dani kinekkam tafsir ko din mar me baba pressa moria be funes marhaba danwa mirege press ka alunda ko me baro danwani director general of public health maimuna abu bakur eme furtama reshum ge gotum maimuna chevidaru Bismillahirrahmanirrahim. Ade agapna zaid dar mehe mehedu mevani covid-19 control kurmuttaka amsi khatra kadir kurunge ganunge dasham mege de har kur elan kurun amsi khatre kullin rakkalge halate ekamattaka minister of health Allah fali bodatma ek nimamakka genes e uwale ifa alin furtames me waran ufaveri kamikamaga fahaga ko me kamyabi alun menandi ko kamyabi ki kot ka fahaga ko ekamattaka Allah hamda shukr kora adi alun menan ko adi ekijoggotum me masakat ka masake korevi purihave funge agu alun apuri hamaya वजन को एबे ना वरन हास शुक्र दानो आदि निकम गा कई तुम ना हिं होया फरत को देव मुंगे दे बालुमा बावे लुमा ने फाह को एक बेफना शुक्र दानो आदि दिहे मार्च देहास बार वना देहास ही वना हरो योलान कोरेवनो आमसी खत्तन रक्कलगे हालत योलान कुनगु नीरु नी दुनिया कुर्म बेफा अर बोर्डु नर कलका बेफाती WHO इन मिकंग योलान कुरेबी पैंडेमिक के गोत का योलान कुरेबी मी तारीख का मुड़िंग आ बजे हालुई कमाए को फेतरे मुरक्काते बली के गोत का मी बली फेनी फेतुरम फेशिरू मी भैया बेहे मालूमाते लिबी फैनुवे एगो तफसील तके एगी फैनुवे भैया फरवा कुरमा बेहिन आदि बालिन रखाते रुमा एबस वैक्सीन एबस होदी लिबी फने निरे मी बली एमे फुरतम फेशी फेतुरम फेशी काम तको अरुण में फेनी गंदी इतन तनुगे सिखी निज़ाम तक मुकतावरा हलुई कमाए को बाली फेतरी इतर बैग को बाली का नियावेगे दिया था इहिं गांव तक के एफदाय राज्य गावस गिना बैग का एफहरा आइसोलेट को एक हेड को गें बाकी तार फरवादी मुंगे निज़ाम गायम करे थे एरा कुने इहिं कमो एरो आम सिहत के को विनुरखल गहाल यूनान को मसक्कत अलुने अमाज कुरी बलि चहे नहीं होंगे अददु विहास मदको बल हेतुमा एरो बलि कंट्रोल कुलमा एरो नुफी बड़े तफी और तो बसावुम आमुंगे सिखत शाफराने कुलमतवीन और का कुडको बाया हिजाब दिनमा सिखी निजाम तैयार हुए अलुन में ना इकंकम कुरमा तो सब लिखी कर दिया అది కోవిడ్-19 పెండమిక్ తిమ్మన హరాడు నిహారని కురిమట్లని కురిమట్లాయరు नी बलमड़कमा बेहे मालूमात निहारवनी मररंग किन मालूमात के होदी गिना दिरासत के कुरेवी भय फरवा दिनगे गिना गुना कंत के फाहिवे के गोसा राज्य गावस भय निहारवनी लिबें होरी फरवा देवमु अदि वैक्सीन के डोज पर जैफा नहीं होंगे निस्बे बनी मत जैफा कोविड-19 वैक्सीन पूरी हम करे चाहिए मतलब वैक्सीन चाहिए उम्र के एमना वैक्सीन पूरी हम करे वाला राज्य वाला आवास मत करो मुझे तेरे का वैक्सीन वो दिफावे निहार निहार तेलंगाना में ना दिहे मार्च के तारीख बला लाए
बड़ी आबादी के मी वैक्सीन जे है उमर फुराब अति हदे पसंद मी होना मी हरवानी दे डोज फुर हम करे इफा आदि बूस्टर डोज 31% मी होना वानी देविफा हॉस्पिटल का इंदुमत को के फरवा दे मी होंगे आदि दिवस में दवानी वारा पड़ता दाकुरे विफा वेचे दिया फसफ तांगल में बालादार मी परसेंटेज में बनी जाकर का 1% का आदि अरुण में न हम तन्नवाले वेने कोविड नवारे फरवा दिनुमा मिहारो देह राज्य सिखी निजाम तैयार हुए थे होती मिको तुम अरुण में न अतुल तेरेगा कोविड नवारे फरवा दे खास फैसिलिटी तक काम करेगा आदि मालेगा उड़ मालेगा उन्हें कोरिया बरे इथुर फैसिलिटी है गाय में फहरी मिहार उड़ मालेगा गाय में फहरी फैसिलिटी का देहा दिस हत्ती हत्ती इनके इन्फेक्शस डिजीज मैनेज करे बरा होरी गाय करेगा आदमी मी कंकमकी कोरिया में तनुगस कोविड नवारे आगे इतुरु सर्जरी मत इतुरु रालिंग आकम गविय सुसलुन में ना फसे है कमाए को अदी बुरक में नेती फरवा दिन के कंद कुरे के अंदर कम के एक आदमी बाली मड कंफेशन इरो देह राज्य का मिकमा टेस्ट करूँगे वसीले तक ने वरा कुछ गोते का टेस्ट करूँ फैशिफवी IgMH का फैशन इरो कैगन का दिस्त इनका सैंपल टेस्ट करूँ मुंडनी दुआल का यह नमस मिहार पलार दुआले का मच्छर में सर्विस का डिटेलेगा अंहा हानुआ हादे मता टेस्ट करूँ इंतजाम ए असीले हम जीफे पूरी हम ए आए की का अतोल तब करस गिना तंतन का टेस्ट करे वे वसीले तब हरी कायम करे फा टेस्ट करूँ की में का अड़ में एम्मे बोटा समाल कर दें जहे अब हम पर देते ने गने फरवाया नोटे पेनुम्बा हिंदे तक का इजाब दिनुमा फंसे हो गए दाने का आदे मिहालत का राज्य के कोविड नवार कंट्रोल करोगे मसक्कत के आमाज बदल को कुरियंग तन का मसक्कत रेवेनी वाली चहे मिहंगे आदतु मिहार सीधा मधुकुरुम परे वाली के नरका बोडु मिहूं रखा तेरे कुरुमशा वाली चही के इंदमत कुरा आदि मारुआ मिहंगे निस्पे मधुकुरुमा अरु में कुरियंग तन का आमाज का वाणी मिकंग कमागे मिकंग कमांग इस गंदी के मसके करो आद आम सिहत के कुल्ली नरकल के हालत वाला अला फावा फीवर तक लुई तक के नामा निम्मे फावनी मितेन्नेवी सबब्ता कट्टका कुदिम बयान करो मिकंग अलु में हासिल करे फवाती मिकंग कुरुमट्टका फनी लफा मिहोगत में हालत कालू में मी आम सिहत के कुल्ली नरकल के हालत दमहटुंगे बेन में मिहोगत ने कमा लफा लिपवादी इंगोडा नवाने कोविड नवार कंट्रोल कुरुमा वरक गिना मसक्कत करे बलिन रखा थे रोमा अरुण में ना वरक गिना काते तके मिहोगत वनी कुरेफा बली के हालत अरुण में समाल बलमु दानम कुरियंग तन गवस इंगोडा नवान फदें अदिवस दुनिया का पेंडेमिक के गोत का कुरियंग बदे वरंग हलवी कमाया को बाय कौम चो कादिस वेतरा होंगे बदे अरुण में वालमन दांच है न में बलिंग रखा थे रोमंगे तो फ्योर तंगलमा अदि आ वेरिएंट है और मुझे फुर्सत वही कमा बाला अरुण के मासर के तबट्टन करे गंदान इनका मंग अरुण में मियादु मी हालत वाले बेरो अरुण में इंगे आमाज़ की दिन कुरिया गंदाने गोतुके रंगल प्लान बस अरुण में अति मी हाथ तैयार करे थे एकमा बेह मालूमात इस रेफुना मी अदुके में प्रेस का तौर पर देखा
Teoria bedroom alumennaik masake koraba kamattaka hasko media rayitonna malumat dinuma malumat forkot dinuma rangal communications rayitna benuwa message the forkot dinuma oriha faratakun depa hitilkuma shaybaluma waran hasa shukra danwa alun menge turun miharu bali control kuruma edifa wafiyawಳು taka tafatu taken annane kama ekigalu men ekama behe gotun tibe fonna miharu hunnan fiyawಳು taka menge malumat kuren tanuga kuri gende vena fursat ka ebata bestibe fonna ham kodde assalamu शुक्रिया मी आम सेहत के कुल रखल के हालत गडनवान मी आम सेहत रखा तर कुम के गानों हाथे ऑफ इतिहास बारग मी दशों और मैं आम कोरी हालत है दें मी गानों कोरी कंत का बलाय आम सेहत के कुल रखल के हालत वालू मा गुड़िगे मिहार होरी फेवर तो के तेरे बाइक कंत तक वीकेंड दाने बाइक कंत का बदल अन्नान ये मा मी अन्नाने बदलता अड़ों दंडवाला ये तो फुर्तम कमका राज्य बेरुं अन्ना होरिहा फरात का राज्य के इतरेगा एवस फरात का दतुरपुरम के बेनुम का पीसीआर हदा का देनो जहन ये तो मीके कुछ दस कोड़े कुरिंग अड़ में बदल गेना वैक्सीन नो जहाँ मी हूँ पीसीआर हद एकने वैक्सीन नो जहाँ मी एकने पीसीआर हदन चाहिए गोते नमस मियादुम फिशिंग एवस में को राज्य गाँव के कुरिंग पीसीआर हदा करनो जहन दें मी हूँ एकम गवियसिस मिहारस ओवे राज्य बेरुं ऐस राज्य का दिरियोले मी हूँ राज्य बेरुं ऐस मी अन्नता फस्तु हा तिंदु हा फस्तु हा दे तेरेगा टेस्टिंग हेदो कोरिगा मी मजबूर कमेगे गोती है नमस मिहारु एदेविगे वा कमेगे गोता निकम बदल वेगेन दान दें मी फरात हो गए तेरे बाली गालामें तो हो रहा एंटीजन टेस्ट फरात का ही दें अड़मेंगे दिन एगोता टेस्टिंग कोरे पो ये तो अदिवेस तेवन्न कमका बदलवा कमकी राज्य बेरुं अन्न फरात का राज्य के एड्रेशों अन्न रश दतुरकुरा फरात होगी तेरे निहार अन्न गोतुं बाय हालत होगा वैक्सीन डोज फुरी हम अनुआ फरात क्वारंटीन वांजे हैं एक गोता दतुरकुरमा गुड़िगे फुरी क्वारंटीन ता ओइगे दान एको दतुरकुरमा गुड़िगे फुरी क्वारंटीन ता ये तो तें तिम्मन कमका अमी बदलवा कमकी राज्य के होरिहा सरहद तकेगा मास्क एळु मजबूर वे फकोरी गोती मिकं मी मजबूर वो मुवाले गेंदान ये तो ए नमस मास्क की हम कोविड के इतुरु नेवालों के निज़ाम फेतुर एहन हम बालित कुमस रखा तेरे कोदे चे वीमा आदिवेस मास्क एळु मकी एदेविगेम वाकमे खास को बाली गाला में तो हुन फरायत का बाली जे हम नो रखा वा फरायत हाई रिस्क में हूँ उन्हीं हाई रिस्क में हूँ ना एको मुड़े फरायत आदि गिनमी हूँ एव्वा तंतनु गया गिनमी हूँ एव्वा तंतनु गा आउटडोवियस इंडोवियस सम मास्क कळुंगे देविगेंबे मीगे तुर मास्क कळुंग आदिवेस मजबूर वाणी बाइन हालत तंगे बोल ये तो एकमकी इन हालत की मिहार सरमें आम कोफवाने बाली फेतुरे रर्रन नोनी आउटब्रेक हुन्ना रर्र शेमिदन्ने वे रर्र वे सरहद वेस ए तंतनुग ए माने की पॉजिटिविटी रेट विश्वबरे मती घोरी तंतनुग मास्क कळ मजबूर वाण मिहानुग एक गाइडलाइन आयकोता एगे तुरु हुरिहार शेगवेस आउटब्रेक वेस नोयस हुरिहार शेगे सिही खिदमत दे तंतनुग मास्क कळ आदिवेस मजबूर वाण ये तो एमा मिदे हालतुग मास्क कळ मजबूर वाण हिं हालतकुग मी मास्क कळ मजबूरेन्नु एगे इतुरुंदे मिदन्ने हालत बाकी हालत है गबोडा मास्क कळ एदेविगेन वे स्कूल तो मास्क कळ मा बेगुतो एजुकेशन मिनिस्ट्री वरंग अव मालूमात हाम कुरवाण दिन अळुन में मीवगु तुमी उवाली आमुसे हत्तुगे कोल्ली नुरक्कलुगे हालत अदि ए गानून के अदि यागुलिगे हदाफवा गवादुगे तेरे ऐसा होरी कांका एहे नमस अदिवेस कानून के එහෙන් මාදාතක ගොලිගෙන් හදිෆෝරි ගවැද්දකුන්
hori kankan adives koriya daani mikankamaki balin rakka teriyuma adives kuranjehe bai kankan vima migotun adives koriya daani kantataki baliga alamata hunna farattaka adi bali feture outbreak tantanuga test kurum bali feture nispe denegotuma kuranje test kurum mikankan adis koriya daani em adis baliga alamata hunna beflum hama test kore movaram nged den hama miharwas oin usul hama e muddata positive wa mi fas baiya faswa faratakun quarantine wa isolate wa je nged ekaiwa adi miharu oin usul taka egota positive wa mi huna contact wa faratakun quarantine we womge kantattan hama koriya gendane ma isolation quarantine adi baliga alamattan hunna mihun test kurumge kantatta adives koriyadda den mamanas pahaga koravati me koriyan wettanu galme masekke kurani gotuge strategy en ekulawala gottake kanda elife hagigatuga me kullinorakkalge halatanu emergency ge halat uwalum bes mi ai ege tere emvema ege tere alme masekke korairuga almen den koriyan wettanuga kurani gota almen hasil kuram benuwa landu danditake nuni masekke kuram benuwa kankame fahaga kore february ege terega kurim bes hama korigota covid ge sabun sihhata kurani edeve asaru hama kuda kurma masekke kore vene sihiya khidume medunu kandi for koddenu ei aamuko covid noon ehin kankama bes de khidumettaka adi hama eya ekko covid bes denje sihiya khidumetta medunu kandi for koddenu kankan koriyaddan high risk me hunna de mujtamauge ekike nazuk gintita hoga himene me hunni vulnerable me hun balin rakka tere kuruma alme khasa samalkam diga masekke kuran adi covid ke sabun kurimativa ijtimai adi ek iktisadi gellunta kuda kuruma alme masekke kuramundan mige etura covid un rakka tere man adives amu diriyolumga kuranje kankan kuruma amu barver kuruma mige vesalne hama masekke kuran kama then mi strategy korean way dostoge terega kodi dostkolege terega irat kure bejalme publish kurana mige terega diha kame mi mena jalme focus kura yeto mige terega mi covid operations tan hinguma revunge kankan koriya daani gota policy kandeluma budget ekulawalunge kankama adi baliule member denegatuma test kurunu surveillance mi vesama e muhimukan vaccine jehun balemi una farwa kurum ge intizam tan hama jessun bali feture hindegga control kuruma alanje he ekeke kala fiyawalu velum den farwa dinumasha mi operations abenu mane saman hoda echi baingechi stockpile was kurunje ne baingechi tantana phone numbers chene kanka den adi covid behe maulumat balin rakka teruma behe gotum benuwa maulumat adi halatan anna me badalta ka behe maulumat for koddinu adi mfo kamaka me kama gulum hori daira takuge masekketta mikama guligin harudana kurum simenen so diha kame mege terega mi himenen geto den health emergency operation center ga masekketta adivesama koriya dan me pandemic yulan kurumge WHO pandemic yulan kurumge kurin adi rajya emergency halat yulan kurumge kurim besal men die health emergency operation ga masekketta kuram moy gotanga mi halat wa levonukam gaves mi bali control kuruma adi me covid ge ijabya mi kuranje wara bawar masekkettakin horima ekankan hama health emergency operations ke teren daani hen namaves al meden strategy ga fahaga wegen daane mi korean way tanuga halat adi mihara varam ves rangalu veema covid program national program gotko mihara HPA ge communicable disease ke teren ekeke gang ara balta control kuruma waki program tan hama koriya daane ekal program ge gota miti badal wegen daane goy ege teren annan den tafatu ane emme bodo ekkamakan amunna pahaga korevene ekkamak tibeflo media ves paha korevene ekkamaki
අලුන්මෙන් මිහාරු ආම්මු කුරම මිගෙන්දි එමර්ජන්සි ಹಾಲತುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ರೇಕು ರೇಗನು ದಿಹೆಜ್ಜಹಾರು ಬಯ್ಯಾಬೆ ಹೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ඒ කේස් ෆෙනුණු අදදා ඇක්ටිව් කේසස් රිකවර්ඩ් කේසස් ඩෙත්ස් මිගොත කුරියන් එත්තනුග මි ಹಾಲತುಗ ඔන්නෙරුගාලුන් මෙ මි මවුලුමාත් හෆ්තාක එෆාරු හාම කුරමුගෙන් දාන කුරියන් එත්තනුග එන්නම සර්මේ හම මිහාරස් මිකුරා හාම කුරා මවුලුමාත් හම වීක්ලි කො ලිබෙමුගෙන් දාන ගෙත් එයි මිහාරු අල්ෆා කොලම් බෙනු කමකමකි දෙන් සුවල්තක ජෙහිලා මාතදත ඉකොළ පශමත් අෆ්රා शुक्रिया डॉक्टर नज़ादे आदमिना में कोविड प्रोग्राम शुरू करना साथी देवी मालूमात तक आड़ोना में दिवे राइट के ऐसे शुक्र अदा करा ते मिया सारा नायरुगा वर्गिना के दिवे फोन के फरात वाला दिवी आम ये उनके वास्ते हुआ चीज़ अंदर ना मिया सारा हाले ये तो इन विधान के देने के वाक अगुना अब्दुस में मीडिया अगुना तामरे तुम देख दक्का वाके में सिही निजाम का अब्दुस प्लेन होए एनो से प्लेन आकुत आमदे न करे वे मी प्लेन एक ही तत्वे फुल कोरिया ना थंगस पेंडेमिक का गुड़ी के हम गामस मी मुड़ी दुनिया के सिही निजाम मिया बाबत दोनों हम गामस राज्य से क्या ऐसा ते फुल पर गुड़ी में स्वाहा करवा होती कोबा तो यार में के सिही निजाम बाबत कुरमा तिबे फुल दिवे राइट्स ना दिवान इतवा और शुक्रिया आदे शुक्रिया इंगे तो अफरा मी कोविड गोलिगे सिही निजाम गे खास को देंग अडोन में मी आम सिहतु गे कंकम गे हम ಅವರಗಿನ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ರಂಗಳುಗೆ ಬದಲುಗೆ ಹಿಂಗಜ್ ಇಂಗೆ तो ए मी फुर्सतुगे तेरेಗ ಬೇರುಗೆ ಹಿತ ಬೆಸ್ವರ ಬಡಲ್ ದಿಬಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲಹಿ ಬೆಸ್ವರಗಿನ ಕಂಕಂ ಗಾಳನ್ ಮೆನ್ನ ದಿಬಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ ಕಂಕನ್ ರಂಗಳು ಕುರು ಇಂಗೆ तो ಬೈ ಬದಲ್ತ ಮಿಹಾರಸ್ ಫೆನ್ನಂ ಫಶಾ ಉನ್ನಾನ್ ಮಿಸಾಲಕ මේ අලුගොන්ගේ සීදා මසකතුගේ දායරෙන් දන්නවා කම වඤ්ඤා රාජ්‍යක වැක්සින් ස්ටෝක් කරුම්ගේ මීගේ කුරින් අලුන් මේ දුහක්වස් -70 to -80 ගේ වෙස් වැක්සින් එන්නුගෙන් ගොලෙන් කොවිඩ් ගේ තෙරේග මී ආමක බෙන්නු කරා මීගේ වැක්සින් එමියේ ෆුර්තම මාලේග අලුන් මේ ඒ ස්ටෝක් කරුම් කැපැසිටි ගායන් කරවනේ මිහාර කොම්මේ අතොලෙග්ග ඒ මේ කැපැසිටි හුන්නාන් वैक्सीन रखा कोरा फ्रिज की वाके खास वत्तरे के फ्रिज मिहार कुदिर रशुगवस खास वैक्सीन रखा कोरा फ्रिज तंगड़ में 4 को दे फगिन तंतन ग इंस्टॉल वस कोरे फे कंकं कोरियतन ये तो देवण कमक बोडु बाय कंत तळ मिफा कोलन ये तो देवण कमक अळमेगे मी स्ट्रेटजी के तेरेग लियविगे वस मिहार अन्नाने एकमक मिहार वस कोरेवे मसेके कोरे मुंदा कमकी इन्फेक्शियस डिजीजेस नोनी बायकल गैंगे हरा बल्ले ए बहुरी हम में होना वाकिम बावागे फरवा देंजे बल बल ये तो मिसाल का मीसल सा शक्को करेवे केस फेनोनी हिम बिस्सा එහෙම වෙච්ච අයනේ ෆරවා දෙන්නේ වකින් බාවගේ එහෙම හොනේ කාරි කොගේ ෆාන බසන්ත කේසෙවස් මිසාලක බාව ඥාජේනි වකින් කුරියක මෙවා ගොතකි මේ ප්‍රයිවට් රූම් එක බාව මෙචෙන් මාලේක වෙච්චියා IJMH කරවස් එහෙන් තනිකවස් අතොළ හොස්පිටල් තවගස් කොමසරක ප්‍රයිවට් රූම් සූරේ එහෙන් තන්තනුග නොෙන් හුරේ තින් සීදා මේ आइसोलेशन तैयार करे पूरी तंतंग गिना हॉस्पिटल को नकोर इंगे तो एनमस मिहार वालन में मी स्ट्रेटजी के वस ए मुहिम पा करे वे कमकी मिकंग यार अल में वाकी वाकी कोविड फैसिलिटी तंग हदा तैयार करे एनमस ही हिदुमेदे तंतन गे तेरियंग इंटीग्रेट करे वेगिन्ने दांजी हेनी मिकाला आइसोलेशन फैसिलिटीज तै हमें कन कोविड कन्नो गैंग गैंग अरा हेनी हम बलतक वस परवा कुरमा मिगे सबु कोरिया दान मिहार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ए बामासेके कुरवा हेल्थ मी सेंटर्स तके अलुं गिन दोसे परि बाय तंतंग अलुं इमारे कुरुंगे कांका ए तंतम प्लान कुरेमु मिहारु दायरुगा मिकाल कांका इनकॉर्पोरेट कुरेविगे ए दानी एगे तेरिया वाकिम वादेवे हॉस्पिटल अन्ने हे बाकी कोल्लेवे गोता हुरी आइसोलेशन ए हेल्थ सेंटर के साइज गे निस्बत बलाफ आइसोलेट कोगे परवा देवेने बेड तक को कायम कुरन ये तो मी वाक दक्कल फसे सस्लवर बडित कंत मी दानी ये तो एम वे मी इन्फेक्शियस डिजीज पाथवे हॉस्पिटल तकोगा सिही किलमेंदे तंतन ग कायम बगे दिउ मिहाल समसे के कोमसर का वेज कोरियंग वे तणुग वेसवा ये तो
ಹುಳುಮಾಲೆಗ ಮೀ ಹುಳುವಣು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೋವಿಡ್ ಗುಳಿಗೆ ಅಳ್ಮೆಣ್ಣಂಗೆ ತಮ್ಮಿ ಅಪ್ಕೊರೆ ಉಣ್ಣಿ ಏನ್ ನಮ್ಮವೆಸ್ ಮೀ ಹಮೇಕಣಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಣ್ಣು ಒಣಕಾಸೆ ತಂಬೇಣು ಕುರೆಣ ಹಮಿದೆನ್ನೆ ವಿಕಾಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅರ ಬಲ್ತಕ ಫರವಾದೆನ್ನು ಮಹಿಂಕಂ ಫರವಾದೆನ್ನು ಸಮಕುರೆವೆ ಗೇತು ಎಂವಿಮ ಅಸ್ಲುಗ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ತೆರೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಮ ಮೀ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಹಾಲತ ಬಲಾಫ ಅದಿ ಏಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಹಿಂ ಕಂಕಮ ಬೆಸ್ ಫಾಯದಾವ ಕಂಕಮ ಅಳವನ್ ಮೆಣ್ಣ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೆವಿಗೆ ಅಂತ ಗೇತು ಇಶಾನ್ ರೈಸ್ ಮೂರು ಏವ ವಿಧಾಳುವೆ ಮಿಹಾವನೆ ಕೋಡಿಗೆ ಸಾಂಪಾದ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ತ ಮೆಗೆನೆ ವಿಯರೆಂಟ್ ತ ಮೆಗೆನೆ ಎಸಿಗೆ ಭಾಗಕರೆ ಕುರಿತು ಸುವಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಬಾತೋ ನಿಮಗೆ ಕೊಂತ ಭಾಟ ಬೈಹುರಿ ಅನಿಸುವಾರಕ್ಕೆ ಏನೇ ನಾ ಬರ ಫಾರ್ಮ್ ಎಚ್ಪಿಎ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೈಬ್ಯೂ ಮೇಕನ್ನು ಸಾಂಪಾದ ರೂಪಹುರಿ ಮಸ್ಸರೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಸೋಗಿ ತಾವು ಕೀಕತ ದೇವನ್ ಸೋದದಾಳು HPA terem lupa for sampaka illegal lupa for sampaka එයාගේ තස්සිය මොනේ ඒක ඉන්වෙස්ටිගේෂන් සෝපුරිකාර ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತೆ ವಾಹಕ್ಕೆ ನೋತಿ ತಾಳನಿ ಮೀ ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬೊಂಬಡ ರಂಗಳ ದೇರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಲ್ಲದೆ ವೇನಿರುತ್ತದೆ ඒක කොහොම බලන්නේ ඉතින් මෙයා ඔබයි පරාතු මාමිල්ල ටෙස්ට් හදන්න දා එන්නේ සෙන්ටර් තුන් හදා ටෙස්ට් කරමු මෙයා HPA එකේ ස්ටැටික්ස් තමයි මාමිල්ල හදා ටෙස්ට් කරා එයා උරු දැන් අස්තුමන්තර උනේ ඉගෙන කොහොමද නවුවා මාමිල්ල ටෙස්ට් හදා පරාත්තර මේ රිපෝටින් උන් කරානේ ඒක අස්තුමන්තර උනේ තෙන්නාද මී ඕකේ නිමුනිත සුවාත फुटम कम कर रईस जुमरा विदाड़वी राज्य मी सर्वेलेंस सीक्वेंसिंग निज़ाम कायम करे फरिवा गेत ए निज़ाम हम ए मासे के कुरम होंगे बदे मी राज्य हम टेस्ट ता मी कुरम मी गेंदनी PCR वेस अदि एंटीजन वेस एम केस देने गतुंगे कंका कुरिय देवेंट सीक्वेंसिंग ना मिदिय आहारगे अगस्त हम फेशिगे कोम्मे हफ्ता एको अड़न में फंसा सांप राज्य बेर फोनवागे मी टेस्ट को हम गवादुं एकं कुरेमुंगे बदे हम निजाम एबं एकं कुरागता एगे इतुर मोल्डिस फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ग मी सीक्वेंसिंग कैपेबिलिटीज गायन करूंगे मसे के हम कुरियदे ए तनगे स्टाफ हम यार ट्रेनिंग बस निम्मा एम फाहोगे तैयारी तब मुंदा का मंगलवंड मालूमात ली बिफकुरी गेत एम एकं मी ಹುಳುವುಮಾ ಎಕ್ಕೋ ಅಳನ್ ಮೆನೆಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಚಿ ಬಸ್ತಿ ಬೇಫುಲ್ನ ಮೀ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಗೇತ ದೆನ್ ಮೀ ವರಗಿನ ಗೌಮ್ ತಕುಗ ಮಿಹಾರು ಅಳನಿ ಮನೆ ಹೊರಿಹಾ ಗೌಮೆಗ್ಗ ಹೆಂವೆಸ್ ಹೋಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏ ಹಮ ವರಬೊಡ ಮೀ ಕುರೆವ ಮುಂದಾ ಕಮೆ एंटीजन टेस्टिंग अवेलेबल वुमा एकोल फसे हैं लिबेंग हुरुमा एगे कोस्ट कुड वुमा हास को नतीजा लिबेलेंग आवस वुमा एको हम वरगिन गोम तक पुरा कमे दें मी अळुन में बाली उळे गोई मिंवर देनेगतुमा बेणुकुरा हमे कणी मी टूलकी केस आददु एकन्यन्नु गेतु पॉजिटिविटी रेट्स आयची सब बेलीमवेस वरबोड मी मालूमात लिबेन गेतु वाकी वरकवरे पॉजिटिविटी मच्च गोस हुन्न कमवन्य आಳ್ಮೆನೆಗೆ ಆಳ್ಮೆಂಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆವಿಗೆಂ ಬಾವರ ನೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರೆವೇಕ ದೆನ್ ಬೈಕಲ್ ಕಂತತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ತೆರೆಯಂ ಅದಿ ಆಮು ಕೊರೆವೆ ಇರುಗ ಅಣ್ಣಾಣೆ ತಿವಿದಾಳ್ವೆ ಕಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕುರಾವಸ್ ಗೇತು ಎಮ್ಮೆ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಲ ಕಂತತ ವೆಸ್ ಮೀ ಬೈಗಮ್ ತೋಗ ಕುರೆ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಬಸ್ ಮೀ ಏಕಾಲ ಕಂಕಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಂ ಫಶಾಣ ಇರಾತ್ ಕೊರೆವೆ ಏರು මේ සීදා එම් හුරිහා එම්ෙන් අදි දැනෙනු ගණවණු අලුන් මෙන්න දැනෙනු ගණවණු කම් ගවිස් ಕೇಸ್ ತಂಗುಳೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಚ್ಚ ದೇತೋ ದಾಶ ದೇತೋ ಮಿಕಂಕ ಮಾನಿಟರ್ ಕೊರೆವಿಗೆ ದಾಟ್ ಗೆತ್ मी मिहार में वनी आसी कुलेर कलके हालत हमें को वालेफा कि हाँ दशक बड़ी राज्य के संको पॉजिटिविटी रेट पे उन तो मिनिमम कि हाँ बड़े तफाते ने बोले तो एम पी का दिया हुआ मिहार के संको पॉजिटिविटी रेट शुक्रिया ये तो
මේ ආම සිහතුගේ කුලිනුරක්කලුගේ ಹಾಲತು ಉವಾಲಮ ಹತರು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕಂ ಅಳ್ಮೆ ಮಿ ಬೆಲಿ ಗೆತು ಏಗೆ ಇತುರ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಮ್ಮೈ ಮನ ವಿದಾಳುವಿ ಹೆಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಸ್ ಗಾಯನ್ ಕುರೇಫ್ ಹುರುಮಾ ಎಕ್ಕೋ ಇತುರು ಹತರು ಕಮ ಕಂ ಅಳ್ಮೆ ಮಿ ಬೆಲಿ ಏಯಿ ಮೀ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜಹ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ 80% ಅವರಿಗಿನ ಮೀಹು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ದೆ ಡೋಸ್ ಫುರಿಯಮ ಕೊಫ ಹುರುಂ hospitalization rate 8% का नोनी एवरन दशुग 3 हफ्ता वंदे वरुं फर्स्ट हफ्ता वेचम यारन एक दशुग बेट फुरिता देन राज्य के सैंपल पॉजिटिविटी रेट 20% नोत एवर दशुग 3 हफ्ता वंदे बेट मी एमएफओ मिद्या बरासे दो हम में हम कुरी मी पॉजिटिविटी रेट इंगदन वाने मी 20% उं 18% एमएफओ 3 हफ्ता गए दिए ये तो देन हतरवण कमक मी वेरिएंट्स मी वगुतु मी ನುರಕ್ಕಾತರಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ మీ కొడుగదవరవము నుదాతి అది ఏగే మీ ವೇರಿಯಂಟ್ మీ ಅವමුಗೆ ಫುರ್ಸತು ರಿಸ್ಕ್ ಮೇವಗುತು ದುನಿಯಾಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ನೆತ್ತೀಮ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಕಮ ಬಲಾಫ ನೋನಿ ರಿಸ್ಕ ಎತಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ನುಕುರೆವೆಂತಿವೆ ಮಿ ಹತರ ಕಮ ಬಲಾಫ ಮಿ ದಕ್ಕುರೆ ಮಿ ಹಾಲತು ರಿವೋಕ್ ಕೊರೆ ಫಮತ್ දරුවට නායි දෙකට චනතක් මේ අරමුණක දෙස්වාලංග බෙෆුරතම සවාලකි මේ රාජ්‍යයේ විසාරකතුගෙන මොබයිල් කවුන්ටකම් නිහාරගයි මේ COVID-19 මේ බයකි ආමරෝකයි ගොත කඩලා මේ අරමුණක රාජ්‍යයේ ස්මිතම කියන ෆියවර්තකේ වාලා සිහි කුදිනරකගේ හත්වාලා ෆර මිහාර රාජ්‍යයේ COVID-19 ආමරෝකයි ගොත කඩ එනිතෝ නියම पूरे गतन को तिबेफुरम एफदन मूवमेंट नो आनेतो देन देवन सवालकी अने කියන ෆියවර්තකේ වාලා ෆර එවොත් බෙවුංගා ඉස්කාල දුරේ ඔන්නානේ මේ අද අල්මෙන් ආම්සෙහත්ගේ කුලිනුරකගේ ಹಾಲತು මේ ವಾಲವನು ಸಬಬ್ ತಬೆ ಸಳಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಫಾಹಕ್ ಕೊಲ್ಲವಿಚ್ಚ අනේ අරුන් කුරින් දන්නවාලි හින් දුනියේක අදිවස් මේ බයකි පැන්ඩමික් එක ගොත්ක ඔති ඉංගද එහෙමම අදියෙන් අරුන් මෙන් ආම රෝගයක ගොත්ක කණ්ඩාලා කන් අදි අරුන් මෙන්න කන්නේ ඒ ගොත කුරිය කෙන්දේ කුෂ ඉංගද මේ ආම රෝගයක ගොත්ක නොත එන්ඩමික් බයකි ගොත්ක කණ්ඩේලේ හිසාබුන් අරුන් මෙන්ගේ මුකුරා මසක්කතක මිකන් කම්ස් බදල් වෙගෙන් දානේ අදි එහෙන් බලිතක අය ගොතම මුකුරේ මුන් දානේ මේ වගුතු අදි අරුන් මෙන් හැම ඉතුරු බලමු මේ අලුන් මෙන් හැම එකම ඇලර්ට් වෙයි තිබෙගෙන් කුරිය කෙන්දානේ එහෙම බලි උලේ මේ වර්ධනගත මෂා බලි අත්වේදාන කමන්නොත් ඉතුරු කොත්තක කබදල් වෙගෙන් දාන කමට කාලුන් මේ බල මුන්දියුන් ඒ වර මුහිම කමෙකි කොත් කහමලුන් කුරිය දාන එම පැන්ඩමික් हालत ඉංහා හින්ද කලුන්නේ අමා දිවස් පැන්ඩමික් තයාර වෙගෙන් තිබේ දෙ ඒ හමල් නිතර කොල්ලම් බේනු අදිවෙස් හයි රිස්ක් මිහුන්න බලි ජෙහිචියා බලි ගොර බොඩුරමුගේ ෆුර්සත් වෙසම ඒක ඔය දෙත එහෙම වීම එයාවස් එක්කොන් අලුන් මෙන් මිගොතන් අදිවෙස් මේ අයිසොලේෂන් කරන්ටයින් ගේ කන්තත වෙසම කොරියා ගෙන්දනිමි ඒ ආමු ෆියවර්ත ගින ෆියවර්ත කෙල්ලොයි කොල්ලියස් වෙස් හයි රිස්ක් මිහුන් රක්කාතර කුරුම වෙස් අලුන් මෙන් එබජෙහෙ අදිවෙසම මසෙක් එක්කුරන් නේද දැන් දෙවනේ විදාලිකම් එවුන්ත බේවුමුග මිවගතු කොනේ ගෙතු කණ්ඩායල පකාවකි අදද මේ ඒකාකම ගෙත දෙන්න සරන් දෙන්නේ මේ ගින මීහුන් එතනගේ බකම වඤ්ඤා මාස් කලම් කල්කම්කම කිය දෙවිගෙන් බකන් තුත්ත නේ අලින් ඉතරන් එක් ෆාහ කොළඹෙන් වෙලම ආම්සිහත්ගේ නොරකල්ගේ حالතු දමහට්ට මුන් ගෙන්දිය කමුග වියසස් බල්ජන් අන්න බදල්තක බලිගේ حالතන් අන්න බදල්තක එකුගාරුන් මෙන් හම ලුයිතක ෆියවර්තක එලේ බදල්තවර බඩ බදල් කරවමුන්දී එම ඒ حالතු එක්කමුග වියසස් සරුන් බෙලමුන්දී බලිග් නොරකාතිරකමෂා දෙන් කුරන් හොරි කන්තතක අදි කුරේ ඉස්පතාල් අලුන් මෙන්ගේ ගාම්බේ ෆොරි වසීලතක බලමු ෆියවර්ත බදල් කරමුන්දී එහෙම හගීගත්ක මිහාතනන් ආරු අලුන් මෙන්නන් එලිෆා මිහාර අල මුන්දා ෆියවර්ත ෆදරක මදුකම නෙහෙන් හොරිය බෙෆම්ස් එංගොඩානු අන්කන්නේ دور المستفاد ولكن بس 30 سؤال هنا فرد سؤال كي
उसके में देने को ये दूँ मैं कबातो देने की हाई स्कूल में निबल ने रखा तेरे मुझे फ्लो अलुबा फेवर ताकि देवन सोच कि ये दराइस स्पीच का विदालो भी जीन सीक्वेंस टेस्ट इन राज्य का है तुम कि निज़ाम प्लान पर फवाका देन नस्ल दत्ते विदालो भी वहाँ क्या करो मालूम कराती है अदिस राज्य बेरुम फवा को तो निज़ाम प्लान पर फवाक विदालो ने किन्हें तो होती राइस विदालो भी राज्य का निज़ाम प्लान पर फवाका आदमी के पूरे बस निज़ाम राज्य का एटोस्ट हेलमेट का मी कैपेसिटी जानकर मस्ते पूरा दावा का विदालो इनका मानो आदिस एक अनुकूल बने तो ये कबातो राइस देखो तो विदालो कबातो कैपेसिटी है कि राज्य का एक अनुकूल यहाँ पे निज़ाम प्लान पर फवान केवल सोच कि मित्य देहार बैगड़ा कवर बोर्ड बेरवेरी काम के तेरे कवर बोर्ड उतना समय के तेरे ये हैं ऊपर मैं तो मैं सही कोई ना कोई हालत में नेगी आधे का मैंने वर्क किया फाड़ के तक का वर्क किया मैं तारीफ के पास पर डेफिनेट नमाज इसे की हिदमत करना नमाज में कबातो मैं मीडिया देहार पूरी तजुर्बा आता है कि मैं हिंदी में तेरे ने वक्त तो मैं कबातो आमना देने में इरशाद की बेफुल की कुफान में कोई मेमोरी काउंट्स इनका मानो कबातो आमना में स्टेम में नसीहत की आदि मीडिया देहार की बेफुल की पूरी मशक्कत के मैं तजुर्बा करो के सब बोलना Last question. Alun nge masukeng alun ini alun nak nenge ke me taklif tang uflo ngota di kan pada faham kawani dan tiba fum se kan faham kuro mengadi amra itang farat se kan faham kuro munde warabodu tajriba ama huriha farat ke basli bonukan ama alun me gabul kurang सिखी हिदमत तरीना बाजे फरवा दिन मुगया बाजी रक्कातिर कुर्मंग अलुन फियोर तक कुकेस निकंकंग अलुन में कुरिंग एबेसर का हितबेस नुगनेवे कहाल मासक के तेंग अलुन में कुरमंग में केंदी है मी अमी राज्य का अलकन्नुं अदि राज्य के कन्यन्नुं हम हिंगोम तक कुकेस तजरिबा तेंग अलुन में फेनिफे भोरी हम फदा गोतकंग अलुन में नबस तजरिबा तक कुरमंग दिए दिन बालिंग रक्का तेरे कुरमा अलुन में ना मिहार एडिफाई फियोर तक आदि बाया इजाब दिन मा कुरे फुरी मासक के तंग अलुन में ना मी एकमुंगा रागत मा होरी फुर्सत तक कम अलुन में बाला गन्ननी में एकमुगे सबबुं अलुन में ना मिहार मेले फियोर तम बदल कुरे वे मुंदानी दिन दिया हर तेरे गार्डन में ना मी फाहोगे तारीख के हम दीवान हुआ वरुगे आम से खत्म होने गुंजो में मी कुरे मत वेगें दिए हम भी माँ एक हम मी या एक वरुगे मसे कहते हैं हम आड़ों में बस हम कोरंजे होनो दें आदिवासी पेंडेमिक कोरियन के बदे दुनिया ये तो एक मारने की बाइक गम तो हम हमारा हाल हुई कम आकस बदे तुरे मु बदे ये हम भी माँ आदिवासी आड़ों में समाल वांजे कंकम आदिवासी सुनना ये तो मीगे माने की अड़न में देहास विहिगे कुरिन देहास नवारा गमसाल का अड़न में उड़नु गोतशे उड़ेवेन एन्नु कोम्मस काल कंतत के अदिवस समालवा हुन्नाने बालंजे हे काल कांक ये तो एकम को मिदिया देहर तेरेग मीगे कुरिन अड़न में मी उड़नु हालत तंकोले लुइता के मी आईवा ये तो एहिं हम अड़न में स्वाग कोलम बेनु मन दें हाई रिस्क मी हूँ मी रक्का तेरे कुरमा कुरेवेन एम्मे मुहिम कमकी वैक्सीन फोर को देनो एकं अड़न में मिहार समा मी वैक्सीन जहाँ आबादी के उम्र फुराग एम्मे न वावर वैक्सीन होदुमा ए वैक्सीन मी फोर को दिनुगे कंकं हम मी वने वर पड़ कोरिया गेम देविफा एगे सबबु मेदो मिहाय सब अड़न में न मी आदे वनी वेस ये तो कोरियंग तनुगवे समा बूस्टर जहाँ जे मी होना बूस्टर फोर को दिन मामी कंकं कोरिया दान आदि आबादी के विहावस बोर्ड बाय हम वैक्सीन जहागिन रखा तेरे कम फोर को दिन मार में मसिक के कुरा मुंदान एक इतुरा मिहार सान में मी हिले फोर को दे टेस्टिंग के कंकमा आदि बलि वेच्चे नम बाय फरवा कुरम के कंकं हम कोरिया दान ये तो देगे इतुरा बस मी बेफुल नामिल रखा तेरे वोमा बेनुवान मालूमाता कंकम सान में फोर को दे मुंदान ते मिहार दुनिया गा मी
බයිය ෆරුවා කුරුම හම බේස්තන් ඇන්ටිවයිරස් තකායචි අන්න මොම්මිදනි හැම මාළුවන් මේ ඒ බේස්ත සෙකියෝ කුරුමා කොම් බයක කොම් හාදත එක තෝ ඒ බේස් දේ නීමිකම් කම්ගේ ගයිඩ්ලයින්ස් තයාර කුරුමා මී හොන් ට්‍රේන් කුරුමා මිකම් කම් වෙසම මේ කොරියා ගෙන්දා ගේතු දැන් අනිකාවේ සම ක්ලියර් කොල්ලන් සීක්වෙන්සින් මේ නිසාම්ගේ කන්තත්ත මේ අලුන් දෙන්නෙවිහින් හම මැෂින් වස් ගෙනෙවිෆ මිහාර හොරි රාජ්‍යග මේ ඉරාජ් කොරවියා මේ මස් තෙරේග නෝනි කොරියන් ඔය මහුග හම රාජ්‍යග ටෙස්ට් කොරවෙන් ෆැෂන් පබ්ලික් සෙක්ටර් ගේතු ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ග මිහාර සේ කැපැසිටි ගායන් කොරවිෆ හොරි අදි අලුන් මේ ඉන්ටරිම් පීරියඩ් ක වීම මේ රාජ්‍යම් බේරු ගවර්න්මන්ට් ටෙස්ට් කොරමුන් දියා ලෙබා අදිව සම්පත්ත ෆොනෝම ගෙන්දි එබේ ෆුල්නා ගුලිගෙ මි ට්‍රේනින්න කන්තත මි කොළගවස් කොරියම් මිදනි යෙත් අදේසෝ මේ මෙහර සිහි කුලේ නරකල හාලත මේ ගෝවාදුමා එකේ දවසලක මේ අශකොම් මේ කොවිඩ් ටෙස්ට් එකේ ෆෙතුරිජන අදිවස් වර්කින රත්තෝ කොවිඩ් ටෙස්ට් මේ කොවිඩ් නා මාදාල බල ඊවස් මේ 170 ප්ලස් කතවා දම්වාගතු මේ කරරශු මේ කවර කරරශු මෙහර කොවිඩ් හාලත අනිකස් බෝස් වෙච්චනම මේ මොනිටරින් නොදා එරත්තව ඒ පාලි කන්ට්‍රෝල් කරම කියනට ආමකරන් ගානි මේ හාලත ගෝවාදුමා එකේ මාස්කරම එකනික අයින්නේ හැම දෙකවත් අලාන ඉතින් ෆියවලි මොනිටරින් නොදා මේ අලුන් මේ මර ෆහුන් යුලන් කො ෆාම් කො නනේ එරරශු ගමල් කුරානේ ගයිඩ්ලයින් ගෙතු සිහි කුලේ නරකල හාලත උගු නීමවෙස් හැම එකංකන් එරරශු ගහම කොරියා දාන ගෙතු mi alun denne wihen mi tibe furnas fa kurevende mi emme fahum mi wave terega wes alun me misal kam media delta wave kam media haruge me jon hisab galun me bali feturu niruga mi vaccine iharangalaka adi mihar me warakan ginam honaka vaccines no deve adi delta variant wes jassa bali wes mihar mi omicron un je bayo wore tankole sivia e balafa eruga elunu mi ಫಿಯವಳತ ಮೀಹುಂ ಮೀ ತಂತನ ದಿಯಂ ಗವಸ್ವಕಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಗಡಿತಕ ಕಾಮಿ ಕಾಲ ಗಡಿತಕ ಸೀಂದೆ ಏಕ ಮಿಫಹರು ಎವರೆ ಮೀ ಮಾದುಯಿ ಕೊದ್ದೆತೊ ಮಿದಿಯ ಕೇಸ್ತ ಮಾಗಿನವಿ ಎವರೆ ನೆನ್ನ ಮಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಯಾ ಮಚ್ಚಕ ನೋದೆ ಮ ಯಾ ಇಬ್ಬರ ಅಳಂಗೆ ಫಿಯವಳತವೆ ಸಮ ಲೋಯಿಕೊ ಉರಿ ಎಗೊತಂ ಹಮರ ಅರಶುಗವೆಸ್ ಮೀ ಅಳಂಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಫಿಯವಳತ ಕೊರಿಯಕೆ ಎಗೊತ ನಾಳ ಎನ್ ನಮವೆಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ දශුග බෙහෙට්ටේ ගොත මේ බලි ෆෙතුරුන් කොන්ට්‍රෝල් කුරුම කුරංජේ ආමු කංකං කුරුන් ඒ ගයිඩ්ලයින් අර මේ පබ්ලිෂ් කොෆවාන වරෆෝන් ඒග අම මේ හොරිහා තෆ්සීල් තක බස් හුන්නාන් බලි ෆෙතුරේ රණරශුග බලි ෆෙතුරේ ටූරිස්ට් රිසෝට් තවගනුනි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රණරශුග කොංකොං කංකම එක්කන් කුරෙවේනි එචේතර පලබත අල්මනහ මේ බලිගේ නොරක්කාතරිකන් කොට කරවේ නිස්පෙක් එංගතල් හැම බඩ ෆාහකොල්ල බේනම්බනි මේ රාජ්‍යයක වැක්සින් කවරේජ් වර රාගලෙකින් දියාම එකම්ගේ සබබ හොම්වෙස් බලි ෆෙතුරේ රජශුගවේ සමවරකින බයක වැක්සින් ජහිෆ හුරීමේ එකීක මා හල්කෂි ෆියෝල්ට කෙන්නාලාලු මෙන්න ඒ සීරියස්නස් එහා බඩ නිෆාහක නුපුරවේ තියා එකීක මේ එලෙ ෆියෝල්ටක බදල් ගැනස හුන්නාන මේ විදාල විහෙන් ඒ ගයිඩ්ලයින් ක හුන්නාන මේ රශෙක් ෆෙතුරේ රශෙක් ගොත්ක කණ්ඩායම් ෆිනාම අදී ඒ කණ්ඩායම් මින්ගර්තා කික්ක බාකම ඒති මේ එකත ෆෙතුරේ රශෙක් නොංකම බලාන මින්ගර්තා කික්ක බාකම ෆාහක කුරේ හුන්නාන ඒ ගොත්ක මතින් යසෝල්ග මතින් අලුම් මේ හරස් රශක කවරිය කැන්ත මාෂා රසොමෙන් පාරති අන්ස් දෙසෝලෙම මේ ෆර්තින් සෝල්කේ කොවිඩ් ක මඩුවාමී හු මත්කුල්මා බාලේක බඩවරවාමී හු මත්කුල්මා අලා ආසෆියවල්ත තෙරේක එහාද දක්කුල්මා WHO මෙහා පුටකොෆාව කොවිඩ් ක ෆරවාද ගොතක බේණු පුරා බේස් බේණු පුරාණත දැන් එවන සෝල්කේ පස්සහර මතේ පොඩපොදින්න මිහාරවණි බයි කවුන්ටර් කොවිඩ් වැක්සින් දේපශාක රාජ්‍යක එකම තයාරවාවා කමික පුරික බයි ප්‍රශ්නකෝ පාවකොෆාවේ එකමති විහා හිසාබකතෝ එකම ගොඩික මිහාර පුරෙමුන්දනි කොම් මාසකතේ ආද ಶುಕ್ರಿಯಾಗೆ तो මිහාරවස් මේක බයි බේස්ත රාජ්‍යක දෙවමුන් අන්නත වරගින දුසෙ යන්දස් වේ කාල දෙක්සමසතෝ මේ බේස් කාල එචි ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ತಕೊಂಗ್ ಎಂಗುಮಾ ಎಕ್ಕೊ ಹಮ ಬೆಸ್ತ ಬೇನು ಕುರೆವೆಮು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇತುರ ದೆಂ ಮಿಹಾರು
අද මේ නිකුයි බේස්තක්ගේ වෙස් අරණගේ ගයිඩ්ලයින්ස් තරයන් ඉන්කෝපරේට් කොග්ගේ ඒ දෙවෙනි ගොතුගේ කංකං इंतजाम कुरमा ए बेस्ता होदुमगे मसेक्केतन हम आडन में कोरिया के अंदानेंगे तो दें वैक्सीन में वैक्सीन होदुमगे मसेक्के में ए बकोरिया देंगे तो सीधा लिबेन दो है आडन में ना कंफर्म नो यस वरंगा वहाँ वैक्सीन लिबेन कम आडन में बालन दें ए आए कोंग हम मी मुर्फरागे पुदीना कुदिंगे बेलन वेरिन वैक्सीन आबे तो मालूमात दिनुमा मी वैक्सीन कुदिन दिनुमा वांचे तैयारित वैक्सीन सेंटर्स तंग कुरमा मी कंकम गरेवंत मी हर अराब मुम्मी गेतनी रोदा के तांपड़े फहा और मैं मी बालनी मी कंकम कोरिया गेंदे वें हाफिज वीडियो पर अगर सवाल है कुल्ली नरका हाल तुहा वागे फहो मास्क आडन बैट तंतना हालत नहीं होय देन एफद तंतना मास्क नाला फिनमा आला फियोर तंग आला ने तो आला फियोर ताला नम को बात तो आला फियोर तक के अडु में गानोना रियाय कुराकम बन्या कमी आम सेहत कुल्ली नरका हालत का अडु में नंगेले फियोर तक गानोनी फियोर तक केंगले नोनिया एक गाड़ी में न मजबूर कमे में दी एकं कुरेवुमा तन्नवा सबब का हिफाट वागे एकं हुरिया फरात कुमस कुरुम ए मकमके कोम्बे मिह की वेस बाली फोर कोत्ति दान मिह कान ते एह मिह के फरातुं गनक क बाली जहेन कमा बेलम एक हाल तंत्र हालु में बोडा मास कुरे फेवरी बाली मास्क करूँगे कंतन है माँ एक होता तान दें कानूनी फियोरे अड़मुके गोतों अड़ने कमें नौकरी वेने मिदे नहीं गोता मती कोरियम में स्वरग गिना प्रस्ता होगा मैं मजबूर को इंगिरो अधि फियोर एले अड़मुम वस दिएरुवस अड़ों हम रिपीटेडली दन्नवा वाह के मास्क नाले मिह का फियोर वाला रसलो एक सबू दिमावा कंकं उन्नाडी दिमाव एना बय्यं एक्सपोज फनोनी एना के सबुं कोमसे मिह को बय्यं एक्सपोज फे उन्नाडी मा फियवल वलाती की नूने अस्तमे कंकुरावे ये तो मी हम वर मुहिम बेणम कट्टक निकम मी कुरणी मे ए डीजे दाळु हे मी अमिल रक्कातरिकम शाय मी होना बेलुम फहो मी कंकुरम योने असको सिही खिदमत दे तंतण की बाली वीम कोविड गाला में तक एको बस तंतण मिदनी देमगे तंतण बस मिदनी वर बाली मी हो हाई रिस्क मी हो गिना वाणे तने हे वीम मी कहा तंतण को मी बाली के मिवर दिदा मी कम्युनिटी तेरेगा दावी कम का वीएसएस सिही खिदमत दे तने के तेरेगा बाली जेपति बे मी होना आदि बाली जी हम बोडवर वाणे मी हो हम मा गिनवाण आम कम्युनिटी अबोन कोम गोतेसिन तनुग हम मास्क कळ मकी वरम हम कमादि कोविड कन्यनो हेम बावर हम इन्फ्लुएंजा या हेनि हम गैंग गैंग अरने वालम निजाबु अरा बलित को सम रक्काते कोरे ये तो देन बाली फेतुरे रशे को कोम गोतेस बाली वर बोड गिनवे देतो එහෙම වීමව සම මාස් කළම වර මුහිම නිරෂක බදි कंट्रोल කුර්මවස් අදි අමිල්ලරක් අතරිකමවස් මත अडल सित्र फाहा कोला बेनुबे अडल में ना हम वारक गिन फरात कुं लिबे मैसेज में इंगता हम वारक गिन फरात कुं कमेंट्स कुरबा मास केळुगे फादा में हारुसिंगता अडल में तेरेगा अर्ध स्ट्रोगा की कुरीगा वर बोडा फित्रिके दा कमिंग है नमस फाकं ऐसा अडल में ना हम कंट्रोल को दिल हेट फमे हुई एमएमएस गिन में हम फाहा करू खुद का ए हम मास्क हम को मना उड़म के फादा සුවාලකී මේ කොවිඩ් ගේ මේ වේදිත කැකරක මේ දියාර පුරුගේ දෙරේක මේ කොවිඩ් ඩෙත්ස් ගේ ගොතුක අදසන වල හැමි මොන වේ කොට්ටුක දෙමේක තෙරේක මේ අමඩ පහ පුරුගේ ගෙන්දිය අය හිමාල්තෝගේ සාවෝ මේ නියාදී මුකම ෆාම් කොබස බබරේ කොට්ටුක අබයි කේස් එකේ ෆයිල් කො ෆෝර් කේස් එකේ මත පර්ෆෝම් වෙස් මේ මේ ගොතාහුගේ කුරමුන්දා කම ෆා ෆවා කේස් ඒකාල කේස් එකේ මේ අප්ඩේට් උදී අකිනත දැන් අද මේ අයකේග මේ वैक्सीन जो हमको वकी दोस्त के बंद वक्त पीरियड बंदे में
exercise nukurumata kanota eha boda boda konulma adal phone vel maskura damana fa akura begen de adal phone MDF ke me training hada mundiya atin hujjege me halu daraka serious maike ko komisara ka ekama boda ko swal begen de aibe sidara kun for the case tibe funa me report ko fa veto me migota hal darega nuota exercise akum ge terege ota dima vis hal case fa me vaccine jahamu migen dairuga den community ge swara bod interest me kala kankam ga hurima ya ekko me adi me almengi terega AEFI reporting system e vaccine jahagen e viskala ne deve asare coffee edige reporting system e sama ove eya ege itura be sama alun men me kala sudden deaths ga furtam kam kan e covid da golige a kametto balan adi vaccine history ves balan geto me emme fahun me tv refer korave hadisaga niyagen de parattuge sam vaccine na me vaccine jahafa hori history balare ha kari muddate gennu vaccine jahafuri geto devareka gena dos den ehema AEFI gotakashe report korave gennu aiki geto den me vaccine jehuma fahu Pfizer vaccine geto hasako jehuma fahu me exercise kuruma tankole durhelwan precaution එක ගොතුග අස්තු me ඔන්න ගේත me සීදා රාජ්‍යයක එකහලා cases තකෙන් අලුන් වෙන්න me 25 නොවෙන්නේ me then case තකුගේ කන්ත තකුග me අලුන් හිවනේ Ministry of Health me අදේගේ update දෙවානේ Ministry of Health ගේ QA ඒ මිකාල හොරියා කංකමගේ me investigation taka adiyege findings e aguligen korenje kankamge kantatta manna ge wara boda shukriya ge to me swal takun hamal mena waragina kantatta ke clear kollunge fursat wes libigen hingaje den nimmal mi gotun hama kodako summarize kollam wegen hamal me dekki waakata ge to me නියදවල මේ මර බොඩ ලුයිතක ලිබිගෙන් මිති දෙවිගෙන් මිතියි මේගේ ෆහතුක වරගෙන සබබ්තකෙන් ඒ බහුර නේද මේ රාජ්‍යග වරගෙන මිහුන වැක්සින් දෙවෙ වුමා අදි ඒගේ සබබු මේ හොස්පිටලයිස් වා මිහුගේ අදද අර බොඩ මදුවේ කොරේ ෆමි වනි කොවිඩ් ජෙහෙ මිහුන ෆරවා දිනුම me treatment base available with adi facilities taves me ebahuri kaim kore for testing wara boda me wani fola kore for surveillance nizame me oti kaim kore for rajyage evves rashegga bali galamaten hori miha ko jai rashuga test nu kore wonu kam gavies sama emme carry lebaka gengosken test kore wen nizame me oti kaim kore fege itura rajyega ule variant ki ko bato denega tumang hama gawadon test wes kore mommi gendani hemwima mikamat balafa bali jehe mihunge adadu sida madu kurumawwar miharu emme rangalu gotaki mi endumati koggen farwa denje mihunge adadu madu kuruma baliga niyawa mihunge adadu madu kuruma masekke kurum kama halmenna mi faaga kore famyoti eme mikankama bala emergency waluma miya goligen midevana luita wes mi devigen diyei adives sama almen monitor kuramun gendana hala ngetu ade almen ama kuriyam tan goise dalu hen balamun gendana monitor kuramun gendana gatun adi rajen beruka hen kam tabu gos dagotta kachi balamun itur malumata balamun almen dana ekankan hevema egota kuriya dakan hamara yituna almen ham kolmen almen adi kankan dulenno kollame halat balamun kuriya dana den alun menge iltimasu ki horiha rayito mes alun me balin rakatiri umma mide shatta kabul kom amilla zimaga adi amilla aila rakatir kurumuga me favorta egot ka alamundium alun men ummid kurani alun men niyada me halatan adebun no iru alun men kuriyong etan bes mi rangala halat kade me hetto alun men duwa kiwes me got ka alun dena masakke kurevi කාමියාව අපිට දියෝ එකමට කාම හොරිහා පරද්දකුම් කුරෙවි මසක්ක
අලුම අනික කැස් හම ෆාහගක අලුම එම්මෙන් ගුලිගෙන් කොරෙවන් මසකතුම් ආදවණු හිසාබිකම ෆාහගක මේ කාමියාබි දෙම හැටුම්ට කාදී සම්කුරියම තනුක ඒකත්ක මතික තිබුණු ඒ අලුම්ගේ එතනස අද හම ඩීජේ ෆාහ කුරෙ ෆදන් මේ खास को रईतुं हम वर दतिवा कहल बाइकल फियवड़ता वस आळंजे होन दोसरत दिया एनमे सरमें अमी बादिन रक्कातेरे म आळंजे होन फियवड़ता कशा रक्कातेरे मदिन इरशाद तकं हम अमल कुरेवुंगे सबबुं अळवन मेन मियदु मी लोईत दिनुम फुर्सत लिबिगे मिदिए ये तो एमे मेक मंगे बे हम मुरिया फरायत को सरमें शुक्र दंड मंगदी පාග කොල්ලම් බේනු හම ඒගොතන් එකන් කුරේ වීම ඒගේ සබබු වර ගින බයගේ ෆුරාන වස්සදාම වෙගෙන් ගොස්සි වර ගින බයකු බොඩ බයියේ තහම්මල් කරන් ජි හම වස් සදාම වෙගෙන් ගච එහෙම එකන් හමාල් මේ ෆාහ කරන් আদি කොරියන් වෙ තනුගවස් අලුන් මෙන්න තිබේ ෆ්‍රොම් ගුලිගෙන් හම මිම් සෙකෙත් කොරියගෙන් දේ තිබේ ෆ්‍රොම් ගේ තරහිබ සල් මෙන්න බල්දොම් ස්ලිබෙන් කම උම්මීද කර බරබඩ शुक्रिया